Maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa ato ang Daily Dose of God's Word. Another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong Ginoo. And I hope mga kaigsuunan that you are now ready kay ato ang pagatun-an karon ang one of the wonderful words sa ato ang Ginoo in the book of John. So aging pagsugod, let us begin by way of singing. Sa pagsulong ko kang Jesus, ako natingalaman. Siya na idugma ka na ako, nga makasasalaman. O kaibulong ngayon ang Ginoo kong Jesus. O kaibulong ngayon ang gugma sa manluluwas. Nagampo siya sa tanaman, buot mo buhaton ko. Nagbako alang ka na ko, singot niya daw dugo. O kaibulungan ngayon ang Ginoo kong Jesus. O kaibulungan ngayon ang gugma sa manluluwas. Amen. Thank you for that singing. And by this time, please open your Bibles with me in the book of John chapter 13 mga kaigsuunan. And let us read verses 31 paingon sa verse 35. So 5 verses this morning mga evening rather mga igsuon. So John chapter 13 verse 31 to 35. The Bible says, "Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of God glorified, and God is glorified in him. If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him. Little children, yet a little while I am with you, yet ye shall seek me. And as I said unto the Jews, Whither I go, ye cannot come, so now I say to you, A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. But these shall all men know, that ye are my disciples, if ye have love one to another." Let's pray. Father in heaven, salamat Lord sa imuhang gihatag na panalangin for us to this evening. Nga among matun-an imong pulong Ginong Dios. Open our eyes that we will again see wonderful things from your word. Ikaw Ginoo, maghatag ka na mog kaliguon, maghatag ka na mog panalangin, ug maghatag ka na mog Ginong Dios og kadaugan Lord para mahimong magmalampuson ug magmabungahon gayud ang amo ang tuon sa imuhang pulong Ginoo. Kay kaalam ang imong ubos nga alagad, and bless kining pagdalun-an Lord tonight nga mahimo kining mabungahon ug magbalampuson. Ikaw maguban ka namo, mag-bless ka namo Amahan, kay wa may mabuhat og wala ikaw. In Jesus precious name gipangayo nako ang tanan. Amen and amen. So again, maayong gabi sa itong tanan mga kaigsuunan. Welcome sa Daily Dose of God's Word, another night nga kita mag-uban alang sa pagtuon sa pulong sa atong buhi nga Dios. Now, ang title sa ato ang Bible study karon mga kaigsuunan, I have taken it from the Daily Bread, is dangerous destruction. So dangerous destruction. So as atong nandan, we will not follow all the way sa nakabutang sa ato ang Daily Bread, but we will try to expound the text. But tonight, I would like to expound on the title mga kaigsuunan, dangerous destruction through our text karon. Unsa man ang mga dangerous destruction mga kaigsuonan
nga atong ma-infer gikan sa ato ang text. And I hope by the grace of God mahimo ning panalangin sa ato karon mga kaigsuonan. So first of all, to lay the background or the foundation of this study tonight, atong dapat makitaan kung unsa ang previous nga nahitabo aning panahon na mga kaigsuonan. The previous thing nga nahitabo is when Judas iya nakaron nga pagabudhion si Ginoong Hesus. Okay? Ang scene mga kaigsuonan ni aning panahon na previously in verses 21 paingon sa verse 30 mao ni ang Last Supper. Ulahing panihapon mga kaigsuonan kung diin gitagna ni Ginoong Hesus kung unsa kung kinsa or unsa ang pagabuhaton ni Judas mga kaigsuonan. Ug ang giingon ni Judas ni Jesus Christ kang Judas mga kaigsuonan, giingon niya sa verse 29, for some of them thought, because Judas had a bag, that Jesus had said unto him, by those things that we have need of against the feast, or that he should give something to the poor. He then having received the sap, went immediately out, and it was night. You see? So giingnan man si Jesus Christ, Judas sa verse 27 nga, that thou doest do quickly. Kung unsay mong buhaton, buhatan na. Una-una sa mga ubang disciples, nga ay basin na ipapalit siguro, ay basin siguro magkuhag kwarta kay tabang sa mga pobre, something like that. And si Judas, he go out quickly. Kay paingon na siya dito sa high priest, kay iya nakaron nga ibaligya si Ginoong Hesus. Iyan ang budhion si Ginoong Hesus mga kaigsoon. Iyan ang isulti kung asa makita si Jesus Christ mga kaigsuonan, because ato makitaan nga ang mga Hudiyo dili nila madakpan si Ginoong Hesus at the time. Why? Because during the night si Jesus Christ mga kaigsuonan is in Bethany. Sa Bethany siya gastay. Unya wala man kabalo ang mga sundalo, ang mga high priest kung aha sa gastay si Jesus Christ during the night. And ato makita mga kaigsuonan nga tuwa siya sa Bethany lang Lazarus. And ato makita during the day dili pod madakpan sa mga Hudiyo si Jesus Christ, because the people took Jesus Christ as a prophet, as a great teacher. Kung ilang dakpon si Ginoong Hesus nga adlawng dako magkagubot, grabing mahimong problema. So dili nila pwede dakpon si Ginoong Hesus og adlaw. So kinahanglan dakpon nila si Jesus Christ og gabi para dili kaayoy na ay rokos ang mga tao. Dakpon nila ang si Jesus Christ gabi mga kaigsuonan, and kinahanglan nila mahibawan. At this night mga igsuon, wala ni adto si Jesus Christ dito sa Bethany. Instead, niadto siya sa Garden of Gethsemane para magpray, og didto gidala ni Judas mga kaigsuonan ang mga sundalo para dakpon si Ginoong Hesus. Iyang gisulti kung asa nila makita si Ginoong Hesus during the night. And ato makita mga igsuon in our text, mao pagyud ni ang paghawa ni Judas in the company. Mao pagyud pagbiya niya, mao na ang giingon sa verse 31 in John chapter 13 verse 31, therefore when he, referring to Judas, was gone out. So paghawa ni Judas mga kaigsuonan. So mao ni paghawa ni Judas, meaning the Lord Jesus Christ at this time kabalo na siya kung unsay mahitabo niya. Kabalo na siya mga kaigsuonan nga dunay grabe nga mga kasakit nga iyang mahiaguman, iyang maagian mga kaigsuonan. Well, in fact, atong makita in the Garden of Gethsemane nga grabe ang tulo sa mga singot ni Ginoong Hesus nga murag ni tulo nga dugo. Why? Because he was praying the Father. We see with crying, with tears mga kaigsuonan, with singot nga grabe ka daggo nga mga tulo, kay grabing struggle ni Ginoong Hesus in the Garden of Gethsemane. You see? So atong makita mga kaigsuonan, Jesus Christ already knew what will happen to him in the near future. There will be suffering, there will be pain, iyang maagian mga kaigsuonan. And atong makita, we praise and thank the Lord that the Lord Jesus Christ was not distracted with the imminent pain nga iyahang about nga mahiaguman mga kaigsuonan.
You see, as our title sa tuang lesson, Dangerous Distraction. Sometimes there are dangerous distractions sa tuang mga kinabuhi, mga kaigsuonan, that will not allow us to see the better things, to see the results. But what we can see is only the pain along the way, only the suffering, only the tribulation, but we cannot see the success after the pain and suffering nga atong maagian. But we praise and thank the Lord, si Ginoong Hesus, mga kaigsuonan, He did not allow Himself to be distracted sa umaabot nga kasakit nga iyang maagian, mga kaigsuonan. Instead, labyan niya in this text ang mga pag-antos and look at directly to the glory that is prepared to him in our text, verse 31. Look at this. Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him. You see? So Jesus Christ can see the glory. He focused on the glory. Now, that is the reason why nakalahutay siya sa suffering. Tanawa, mas klaro na sa book of Hebrews, mga kaigsuonan. In Hebrews chapter 12, look at this. Verse 1, paingon sa verse 2. Look at this. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, look at this. Let us lay aside every weight, and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. And in part, kaning verse 1 is not true to the Lord Jesus Christ, kaya walay sala Jesus Christ. It is an application to us. But the same way, sa gibuhat ni Ginoong Hesus, iyang gili aside ang mga kabugaton, mga kaigsuonan, and He ran the race with patience that is set before Him. Iyang yung gituman, wala niya gitalikdan, iyang gisunod ang dalan kung diin gitagana sa Dios Amahan nga naha kaniya. Now, ato makita in our part, mga kaigsuonan, if we wanted to reach success o kadaugan sa itong kinabuhi, lay aside every weight. Ipadaplin sa ng mga sala, mga kaigsuonan. Ipadaplin sa ng mga kabugaton. And ato makita that we must have patience and run the race. The race that God intended us to run, mga kaigsuonan. Atong sundo na. And look at this, ang verse 2, very, very important. This is the reason why the Lord Jesus Christ survive ang iyang suffering in the cross. Look at this. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Look at this. Who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. You know what happened? Di ba? Ngano kuno? Nga naka-endure siya sa cross? Or why did he endure the cross, the suffering? For the joy that was set before him. He despised the shame. Nga naman, because the Lord Jesus Christ knew that after the suffering, after the tribulation, after the pain nga iyang maagian, mga kaigsuonan, there is success, there is joy, ug maluwas ang mga tao nga magtuo niya. You see? Maunang nakalahutay siya, mga kaigsuonan. Kay kabalo siya nga dunay success, dunay maayo kaayo nga kapaingnan ang iyang pag-antos, mga kaigsuonan. So igsoon, the Lord Jesus Christ did not allow himself to be distracted by the pain of the cross, by the suffering, by the rejection of people sa iyaha, but he looked forward for the success na kung ako ning malahutay, maluwas ang mga katawhan nga magtuo kanako. So igsoon, it's a great example for us, and we must look to Jesus. He is our example, mga kaigsuonan, according to our text, looking to Jesus, unto Jesus. Ayaw na paglantaw sa uban, looking unto Jesus, mga kaigsuonan. Just look at the Lord Jesus Christ. Ayaw gihawa ang imuhang pananaw sa iyaha. And sometimes, mga kaigsuonan, we are very eager in looking to Jesus when we ask something, but we are not eager to look at Him when He begin to answer our prayer. Now, let us look at an example ni Peter, mga kaigsuonan. Remember Peter, di ba nakabaklay man siya sa kuan? Nakabaklay man siya sa tubig when they are in the sea. So, gisugo ba siya ni Ginoong Hesus nga moadto sa tubig? Di ba wala? Unsa may giingon ni Pedro? Ginoo, kung ikaw gyud na,
Paanha ako sa tubig. So, it was Peter's idea all along. It was Peter's prayer nga makabaklay siya sa tubig. And praise and thank the Lord. By faith, nakabaklay siya sa tubig. Among the 12 disciples, mga kaigsuunan, isa ra gyud nakabaklay sa tubig. Si Pedro ra gyud. So it is not an unbelief. It was a great feat of faith. It was dakong pagtuo in the part of Peter, nakabaklay siya sa tubig. But, look at this. Peter prayed nga, Lord, pabaklay ako sa tubig kung ikaw gyud na. So it was his idea. It was his prayer request. But when the Lord Jesus Christ answered the prayer, sige Pedro, lakaw diri, nakabaklay siya. But sa diyang pagbaklay niya, he took his eyes off from Jesus. Nitanaw siya sa mga balod, nitanaw siya sa distractions, nitanaw siya sa mga hangin nga kusog kaayo sa mga balod, niunlod siya. Nganuman, na siya'y pagtuo sa diha nga nangayo siya, pero wala na siya'y pagtuo sa diha nga iya ng pagadawaton ang tubag siyang pagampo. And that is the problem of a lot of Christians in our time today, mga kaigsunan. We are very eager when we are asking the prayer request. We are very eager nga, Lord, tagay ko ani. Lord, nanginahanglan ko ani. Lord, tabangi ko ani. But when the Lord start helping us, then we start to look other places other than the Lord Jesus Christ. And that's a big problem, mga kaigsunan. So we must not be distracted. Just like the Lord Jesus Christ, He looked at the success. He looked at the end of the suffering, mga kaigsunan. And the end of suffering, there is salvation. Salvation for you and me. Unang nilahutay siya. So, igsoon, I don't know what suffering that you are going through tonight. I don't know what pain nga imong ginagian on sa imong mga kabalaka, on sa imong mga kasakit, on sa imong mga kabugaton, mga kaigsuunan. But I tell you, do not be distracted. Niana nga mga butang, igsoon, look at the end. Because the end is Jesus. You see, the end of the way is Jesus, mga kaigsuunan. Na ato makita na one day we will see Him as He is. And we will be with Him forever. So unsa man nga mga pag-antos nga imong maagian karon, ang katapusan makaabot ka kang Ginoong Hesus kung imong ibutang imong pagsalig ug pagtuo nga na kanya karon. So the first thing, do not be distracted by the things or by the pain along the way, by the rocky road, by the rough road, by the tribulation along the way. Don't be distracted, mga kaigsunan. Look at Jesus. Because at the end of the day, you will be with Him. Pag makaingon ka, worth it ang tanang mga pag-antos. And the second thing, mga kaigsunan, atong makita, look at this. The Bible says in verse 34, a new commandment, ingon pa ni Ginoong Hesus, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another. Now look at this, mga kaigsunan. Now, I will not talk about this sa typical nga explanation ng verse, because kuha na kini ganang gitawag nga it is well explained na throughout the month of February, because love month ang February. So we know that we need to love one another, mga kaigsuunan. And mainly I will talk about that afterwards in the end. But atong istoryahon karon, Jesus Christ built people. Remember this, importante kay ni igsoon. Jesus Christ built people. Christ built people. Na ba kay nakita, mga kaigsuonan, nga si Ginoong Hesus itukod niya ribulto? Na ba kay makita panday ang atong Ginoong Hesus? Na ba kay makita in His lifetime gipanday niya balay? Na ba kay makita in His lifetime gipanday niya dakong building nga simbahan? Di ba wala? Unsa man ang gibuilt ni Ginoong Hesus within 3 years of His ministry? People. Mga katawhan, mga kaigsuonan. That's why the Lord Jesus Christ, kay hapit naman siya mubiya, hapit naman siya mulakaw aning panahon na, remember, pasakain na siya langit, kay hapit na siya mamatay. Ato makita, mga kaigsuonan, He did not build big buildings. He did not build infrastructure. He built people. He was building the 11. Kaya wala na mas hudas, biya na biya. He was building the 11. Love one another. Pag hinigugmay ka mo, so sama sa akong paghigugma sa inyo, ha. Nanay lahi nga standard kini nga gugma. Dili na gugma ninyo sa inyong kaugalingon ang standard, kundi gugma nako sa inyo. So ang inyong gugma sa uban, so sama sa akong paghigugma sa inyo. Grabe, higher standard na. Christ built people. Why?
Nganuman, now listen carefully. The success, to me, I'm still building. Di pa ko makaingon nga nanak ko sa success. I am still a young pastor. Nagasugod pa ko. But we must learn, mga kaibigan, together with me, we must learn. Ang atong priority in building the work is not building any infrastructure, but building people. Building people. You see? Nga naman mga kaigsuunan, now, don't get me wrong, walay dautan if you will build things. Maayo kayo na ang mag-build ka, build your legacy through those things, maayo kayo na siya. But, the priority must build people. If you already built people, okay kayo nga mag-build ka og mga infrastructure. Pero, if you have not yet built people, way pulos ang imong gitukod. Nga naman, as soon as you die, as soon as you are not around, that which you built will collapse. Kaya walay magpadayon. See? So masukod nimo, ang success di ay sa usa ka tawo kung mupadayon ba ang iyang trabaho kung wala na siya. You see, pananitan, business. Successful ang imong business kung mupadayon gihapon ang imong trabaho bisan pag wala na ka. Imong family, mga kaigsuunan, successful kaayo, lig-on kaayo imong family. Kung mapadayon gihapon nga lig-on ang imong pamilya kung wala na ka. If ang imong pamilya mabungkag na, kung mamatay na ka, meaning you did not build a strong family, you are not successful in building a good family, mga kaigsuunan. Kaya nga naman, usahay bitaw, makadungog bitaw ka na, hala ka, unsaon na lang og mamatay na si mama, unsaon na lang kung mamatay na si lula. Na, mag-away na gid ni atong mga kuan, magsamok na gid ni atong mga parente. What does it mean? It means that that person failed to build the family. Kaya nga naman, if that person is not around, the family collapse. Look at the church. Kung ang church, mga kaisan, ang pastor, wala nag-train og successor, wala nag-train og someone to be to continue the work, sa ato pa kung mamatay siya, mahimong walay pulos ang trabaho, dili makalaho tayo, it means that pastor fail. Ang businessman, nasa igwapo kay nga business, pero kung mamatay siya, ang iyang business mo-collapse, it means that dili siya successful. You see? That's why the Lord Jesus Christ, mga kaigsunan, nung sa minahitabo niya, wala siya nagtukod og building, He built people. Mauna, sa diha ang nabisan pag nisaka na siya langit, mga kaigsunan. Sa may nahitabo, atong gitawag nga nakita na successful gihapon. Nilahutay gihapon ang buluhaton. Why? He built people, mga kaigsunan. Gito ang iyang gibuilt, mga katawhan. And the people He builded things. You see? Now, I hope by the grace of God, mga kaigsunan, do not be distracted by the wrong picture of success. Dili tinuod nga nakatukod kag unsa kadagko nga mga gambalay, successful na ka, mga kaigsunan. And it's good if you have builded it. But along sa imong pag-build og mga infrastructure, along sa imong pag-build og business, along sa imong pag-build sa imong family, mga kaigsunan, be sure if in your absence those things will continue, and after that you are not around, if those things will continue and grow, it means that you are successful, mga kaigsunan. Unsa man ang giingon ni Ginoong Hesus sa mga disciples, mas maayo nga mobiya ko sa inyo ha. Kaya kung mobiya ko sa inyo ha, then you can do things greater than me. You see? Even the Lord Jesus Christ said it. Mas maayo nga mobiya siya, mga kaigsunan. And it's in the book of John. So atong gitawag nga masayran di ay, mga kaigsuunan, nga nindot kaayo. Nindot kaayo nga kita nga mga katawhan, we will build people. So, igsoon, before ka mag-build og balay, build og business alang sa imuhang mga anak, build them to be strong. Build them to be someone nga mahimong prepared to handle the things sa imong pagabiyaan.
before ka mag-build og nindot ka sa imuhang gi-build karon nga business og damang kay business, higala igsoon build successor, build people nga bisan pag mawa ka na makalahotay mo padayon gihapon. And of course, it is very very true in the church. Importante kay na sa simbahan mga kaigsuonan. You see, that we will build successor. We will build people nga maoy mo padayon sa buluhaton even though we are not yet around. So do not be distracted by the wrong way of thinking about success mga kaigsuonan. Jesus Christ built people. We must build people mga kaigsuonan. And of course, we must be willing to be built if we wanted to be a blessing mga kaigsuonan. You see? That's why gipahinumduman gid ni Ginoong Hesus, hinigugmaay mo, tinarong mo, paningkamot mo, padayon mo. Why? Because Christ is building them. Now lastly mga kaigsuonan, atong gitawag nga makitaan, di ba? Unsa daw to ang paghinigugmaay according to Christ, verse 34, di ba? A new commandment, love one another. Nganuman, verse 35, by this shall all men, look at this, all men know that ye are my disciples if ye love one another. Now, the third one, we are distracted mga kaigsuonan in pleasing people. We are distracted in pleasing people, showing them that we are good, showing them that we are right. But mga igsuon, ingon pa ni Ginoong Hesus, those people will know that ye are my disciples if you love one another. So igsuon, sometimes people try to hate, try to hurt. Why? Because they wanted to please people. And they are distracted mga kaigsuonan in pleasing people. But ang ato ding angay buhaton, we need to please God. Because in pleasing God, we attract the right people to us. We can please the right people. You see? Now, walay dautan nga mo please kag tao, but do it in the right way. Do it in the right way kay og wala antak takles bugay itong mga baba mga kaigsuonan, then we will cause unnecessary hurt to people. Mabito na sa preaching bito magwali ka, magamping dito pagwali mga kaigsuonan, di ta patakagyawit nga naman, because we can cause unnecessary pain to people. Nga dili unta kinahanglan nilang madungog. But ato makita that some of us sometimes nga di na to mabantay itong mga baba nga mo kuana mo taka na gumurag Armalite, and there we will cause unnecessary pain. You see? And instead of building, we are destroying. So dili siya maayo. Nato makita mga kaigsuonan, there's nothing wrong with pleasing people, but do it in the right way. Now, mutana ka pastor, how to do it in the right way? Please God. Because when you please God, you will please the right people, because you will attract the right people. If your main thing is to please people in itself, then you will attract wrong people to you. But if you would please God and make God the center sa imong kinabuhi, you would attract the right people sa imong kinabuhi igsuon. You see? So attract the right people. Nang pangutana karon, unsaon man ako pag please God at the same time attract the right people? The Bible says, love one another. Wow. Love one another. So mga kaigsuonan, kung wala tay paghinigugmay sa usag-usa, di ta tinuod nga mga pagtulunan ni Ginoong Hesus. I don't care if you're a pastor, I don't care if you're a Sunday school teacher, I don't care if you are 20 years already in the ministry, kung wala kay gugma sa imong igsuon, you are not a real disciple mga kaigsuonan. Mao na giingon ni Ginoong Hesus, unsa may giingon sa pulong sa Ginoo, by this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one to another. You see? So there is no people around the world have the audacity, have the right and dare to say he is a right or a good disciple of Christ kung wala sa igugma sa iyang mga igsuon. So we must learn to love and to cherish the brethren mga kaigsuonan. You see? So atong gitawag nga makita, sometimes we are distracted
by earthly things sa atong mga kinabuhi, mga kaigsunan, and we cannot see the Savior and His teachings. So I hope nagtinood yun ay nga dangerous distraction. As I close, number 1, remember na to mga kaigsunan, don't be distracted by the pain, by the tribulation, by the trials, by the rocky road, and the rough road, mga kaigsunan. Along the way, focus your eyes to Jesus. You see, and when He began to answer your prayers, then stay focused on Him. And ayaw kalimti. At the end, you will end with Him, mga kaigsunan. Ug makaingon ka, worth it ra ang tanan. Number 2, atong gitawag nga makita, do not focus yourself or be distracted in the wrong kind of success. Build people, because people will continue the work. Mahimo lang sayang, mga kaigsunan, itong pang-build nga mga unsang mga butang if ang musunod are wrong people. Diba? Pananglitan, you have built a good business. Nagtukod kag gwapo kay nga business. But mga kaigsunan, ang nipuli sa imuha mga taong way ayo. What will happen? Sayang lang ang imong gibuild. Diba? You have built a big church. Pero ang nipuli sa imuha nga na imong leader simbahan, way ayo, wag gyud pulos ang tanan. You see? So meaning, remember this, the success of your life or whatever you have built is measured if mulahutay na in your absence. And number 3, mga kaigsunan, don't be distracted by pleasing the world, by pleasing ang mga katawhan. Please God to attract right people sa imong kinabuhi. And how to do it? Love one another. Because earthly things, mga kaigsunan, is very attractive. Very, very attractive, mga kaigsunan. Tanawagan ni si Eve, na-attract siya sa prutas. And look at what happened. And if you allow yourself to be attracted with earthly things today, and be distracted, mga kaigsunan, na lose ni mong focus sa Ginoo, dako kay mong mamiss sa imong kinabuhi. And I hope by the grace of God, dili ni mamiss ang blessing sa Ginoo. Don't be distracted because there are a lot of dangerous distraction sa atong mga kinabuhi karon. Salamat sa pagpaminaw, mga kaigsuunan. And I hope by the grace of God, dili ka ma-distract sa imong kabisi, dili ka ma-distract sa imong kaalam. Look at the Lord Jesus Christ, imong manuluwas. Pag dili pa ka-save karon, don't be distracted by anything. He is your Savior. Dool sa iyaha, dawata siya nga mahimo nimong Ginoo og manuluwas. Pag hinulusol na sa imong mga sala, tawag siya, Ginoong Hesus, luwas sa taon ko. Og luwason kaniya, nganuman, kay namatay siya tungod sa mga sala, gilubong na banhaw para ikaw matarungon. If you will call upon Him today, you will be saved. Be saved today, igsoon. One more song. Ang kalago gianod sa dagat sa sara, sa mapintas nga balod, way kagawasan ko. Og sa walang madugay sa akong pagtuaw, giluwas ko sa galon sa dagat. Kugma sa Diyos, kana ko nagluwas ang gugma niya. Gugma sa Diyos,
Thank you for that wonderful song. So, salamat sa inyong pagpakiguban karong tonight mga kaigsunan. And I hope nga let's be praying that this message will bless more people because we will be uploading it sa YouTube. So, magampo ta as we close. Father in heaven, salamat Lord sa imong kaayo. Salamat Ginoo nga sa kanunay ikaw naghatag og panalangin kalig-on sa mga Ginoo. Amahan, wa gyud mabuhat Ginoo kung wala ikaw. Tagay mi Ginoong Dios og panalangin sa mga kinabuhi. Allow us to grow, to be a blessing, Lord. And Lord, there are a lot of distractions sa mga kinabuhi diri sa kalibutan. And Lord, do not allow us to be distracted by these worldly things, earthly things. But help us to focus on Jesus and to His teaching, Lord, na among matuman sa mga kinabuhi. Salamat sa imong kaayo Ginoong Dios. Bless these people with us tonight. Ligo nami and bless this Bible study, Lord. Nga mulahot ay magpadayon pa amahan. Himo aming a blessing in Jesus precious name. Amen. Amen. Salamat og maayong gabi. Thank you, Pastor.